बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। आप देख रहे हैं मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी यूट्यूब चैनल और हमारा फेसबुक का पेज मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। मगरिब की नमाज के बाद हाथ की मुट्ठी बंद करके ये लफ्ज़ पढ़ो। मुट्ठी खोलते ही जिसका नाम लोगे आपकी मुट्ठी में आ जाएगा। पहला काम आपने ये करना है कि अपने दाएं हाथ की मुट्ठी की ये जो जगह होती है, ठीक है, ये जगह, इस पर अपने महबूब का जस्ट नाम लिखना है जो उसका फर्स्ट नेम है। ठीक है, जैसे नुमान है, कासिम है, या लड़कियों का कमल है, तो वो सिर्फ इस जगह पे आपने उसका नाम लिखना है। नाम लिखने के बाद आपने उंगलियां ऐसे बंद करनी है कि जो आपकी उंगलियां हैं ये उस नाम के ऊपर ऐसे हैं। ठीक है, अब आपने ये अमल करना है। किस टाइम अमल करना है? आपने ये अमल आपने करना है मगरिब की नमाज के बाद। कितने दिन करना है आपने? ये अमल आपने करना है 11 दिन करना है। और कौन से दिन से शुरू करना है? जुमरात से या इतवार से शुरू करना है। और इसको किस हालत में पढ़ सकते हैं? हर हालत में पढ़ सकते हैं। ख़वातीन इसको हर हाल में पढ़ सकती हैं और इस अमल के अंदर ही अंदर आपको फ़ायदा मिलेगा। वो आप अपनी आंखों से देखेंगे और अपनी ज़ुबान से इंशाल्लाह आप खुद कहेंगे। कौन सा अमल है, कैसे करना है, किस तरह करना है, इसकी मुकम्मल तफसील इंशाल्लाह अभी आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। आपसे गुजारिश करूँगा वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो ज़रूर कीजिएगा। साथ लगे बेल आइकन के बटन को दबाइएगा ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस आपको बर वक्त मिल सके। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे इस फेसबुक पे मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी, इसको फॉलो ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त के लिए कमेंट में अल्लाह लिखिएगा और ख़ास इजाज़त के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को मुकम्मल देखिएगा विद आउट स्किप किए हुए। अमल बहुत ही ज़्यादा आसान है, शेयर करूँगा, लेकिन उससे पहले हम चंद लोगों के लिए दुआ करेंगे। आपने दुआ के ऊपर आमीन ज़रूर कहना है। और असल जो हमारा बेसिकली चीज़ होती है वो होती है दुआ, क्योंकि दुआ ऐसी ताकत है जो ताकत जिसको नसीब हो जाए उसको दुनिया की हर दौलत अल्लाह ताला अता फरमा देते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि दुनिया की हर दौलत, हर चीज़ आपको अता हो, फिर चाहे वो मोहब्बत है, प्यार है, रिज़्क है, दौलत है, तो दूसरों को दुआ देने वाले बन जाए। और दुआ वो दें जिसकी आपको ज़्यादा ज़रूरत है। आपको आपकी मोहब्बत चाहते हैं बड़े, आप लोगों को दुआ दें अल्लाह तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत नसीब करे, तुम्हारी मोहब्बत के अंदर इजाफा हो, आपस में बेहिसाब मोहब्बत हो। आप शादी करना चाहते हैं, नहीं हो रही है, दूसरों को जिनकी शादी नहीं हो रही उनको दुआ दें अल्लाह तुम्हारे नसीब अच्छे करे, अच्छी जगह अल्लाह आपको रिश्ता अता करे, जहाँ आप चाहते हैं वहाँ पे आपकी शादी हो जाए, गारंटी के साथ आपकी शादी होगी। आपकी औलाद नहीं है, आप जिनकी औलाद नहीं है उनको औलाद की दुआ देने लग पड़े। रब्बे कब कसम अल्लाह वो चीज़ आपको ज़रूर अता करेगा जिसकी आप दूसरों को दुआ देते हो। आप मोबाइल लेना चाहते हैं, गाड़ी लेना चाहते हैं, व्हाटएवर दुनिया की कोई चीज़ है जो आप चाहते हैं वो आपको नसीब हो, वो उस शख्स को जिसके पास नहीं है उसको दुआ दे दें। और गारंटी के साथ कहता हूँ आप दुआ दें, अगर आपको चीज़ नहीं मिली है तो मैं इस चीज़ का ज़िम्मेदार हूँ। इतनी बड़ी मैंने बात की है, तो इसलिए दुआ देने वाले बन जाए। और जिसके लिए दुआ की जाए उसके लिए आपने आमीन ज़रूर करना है। लिख सकते हैं, कमेंट में ज़रूर लिखें, जस्ट मेरे लिए नहीं, उस शख्स के लिए जिसके लिए दुआ हो रही है। और नहीं लिख सकते हैं तो भी कोई मसला नहीं है, आप ज़ुबान से या दिल से भी आमीन जो है वो कह सकते हैं। बस अपने दिल की गहराइयों से उस शख्स के लिए दुआ आमीन कह दिया करें जिसके लिए भी हम दुआ करेंगे। तो आज की जो हमारे पास पहली दुआ है, कहते हैं सर मेरे महबूब कोई और लड़की आ गई है हमारे दरमियान, मैं चाहती हूँ मेरे महबूब वापस आए, उसको भूल जाए, मेरे वापस आए प्लीज़ सर, मेरे लिए दुआ करें प्लीज़ सर, वो बहुत बदल गया है। तो इनके लिए दुआ करते हैं, अल्लाह इनकी मोहब्बत, इनका प्यार नसीब फरमाए। आपस के अंदर जो भी गलतफहमी है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसको दूर फरमाए। अगर इनकी मोहब्बत के अंदर कोई तीसरा बंदा आ गया तो अल्लाह ताला उनसे इनकी हिफाजत फरमाए और इनके रिश्ते को अल्लाह हर किस्म की नज़रबाज से, शरीर लोगों की शर से महफूज रखे और इनकी जल्द से जल्द शादी हो जाए। शादी की हर रुकावटें भी अल्लाह ताला दूर फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। उसके बाद हमारे पास दूसरे हैं, कहते हैं भाई प्लीज़ मेरे लिए कोई वजीफ़ा बताएं, मेरा नाम महरीन है और मैं जिससे प्यार करती हूँ वो रोज़ झगड़ा करता है, उसका नाम अदील है, कोई वजीफ़ा बताएं। तो इनके लिए
خاص دعا بھی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی محبت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ماہرین کے نصیب اچھے کر دے، قسمت ان کی سورج سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تیز چمکا دے، اور عدیل اور ماہرین کی آپس میں ایسی محبت ہو، پیار ہو، الفت ہو، دنیا کی کوئی طاقت ان کو جدا نہ کر سکے۔ اللہ ان کی محبت، ان کا پیار ان کو نصیب فرما دے، اور محبت کے اندر، پیار کے اندر جو غلط فہمی آ گئی ہے، مس انڈرسٹینڈنگ آ گئی، اللہ دور فرمائے۔ اسی سال اللہ تعالیٰ ان دونوں کی شادی فرما دے، شادی کے اندر جو رکاوٹیں ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بھی دور فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ باقی آپ نے کہا کہ کوئی وظیفہ بتا دے، تو محبت کے لیے سب سے بہترین وظیفہ آپ ایک تو یہ کریں جو آج کی ویڈیو کے اندر بتاؤں گا، اس کی آپ کو خصوصی اجازت ہے۔ دوسرا آپ نے یہ کرنا ہے کہ روزانہ رات کو سوتے وقت یہ 179 مرتبہ پڑھ کر اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمیہ کے ساتھ اپنے محبوب یعنی دل کے اوپر آپ دم کر دیا کریں، جو آپ کی اسکرین کے اوپر بھی آ رہا ہے تاکہ آپ کو یاد آ جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، اس کو پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ دیکھیے گا کہ دنوں کے اندر اندر آپ کو آپ کی محبت کے اندر فرق جو ہے وہ ضرور سے نظر آ جائے گا۔ تو اس پر عمل کیجئے گا، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ چلتے ہیں ہم اپنے وظیفے کی طرف، اور جو میں نے آپ کو وظیفہ بتایا ہے کہ یہ آپ نے مغرب کی نماز کے بعد کرنا ہے، اور 11 دن لگاتار کرنا ہے۔ ان 11 دن کے اندر آپ نے وقفہ نہیں کرنا، یعنی بالکل اس میں آپ نے ایک دن بھی اگر چھوڑتے ہیں تو پھر نئے سرے سے آپ دوبارہ 11 دن عمل کریں گے، اور جمعرات یا اتوار سے آپ شروع کرنا ہے۔ اور اگر رات 12 سے پہلے سوتے ہیں تو پھر جمعرات کے دن سے کرنا ہے، اگر رات کو 12 کے بعد عمل کرتے ہیں تو آپ نے اس کو جمعرات کے دن سے شروع کرنا ہے یا سنڈے کے دن سے شروع کرنا ہے، اور مثلا جمعرات کا دن ہو مغرب کی نماز پڑھیں، اور اس کے بعد اگر پڑھ سکتے جیسے خواتین ہیں، اگر نہیں پڑھنی تو بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اور اس عمل کے کرنے سے پہلے اور بعد میں آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی ضرور پڑھنا ہے جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ نام لکھنا ہے، اس کا نام پہ مٹھی ایسے بند کرنی ہے جیسے آپ کا ہاتھ اس کے اوپر ایسے آ جائے۔ اس کے بعد آپ نے پڑھنا کیا ہے، پہلے نمبر 1 آپ نے پڑھنا ہے اللہ تعالیٰ کا نام ہے یا لطیف، ٹھیک ہے، یہ آپ نے پڑھنا ہے، اور یہ آپ نے پڑھنا ہے، یہ جو نام ہے اس کو آپ نے پڑھنا ہے 414 مرتبہ، 414 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، یہ پڑھتے رہنا ہے یا لطیف۔ پھر اس کے بعد آپ نے مٹھی اپنی کھولنی ہے، کھولنے کے بعد آپ نے پڑھنا ہے بحق کی یا ودود، یہ 313 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پھر اس کے نام کو دیکھتے ہوئے آپ نے اس کو پڑھتے رہنا ہے۔ یہ پورا نہیں ہوگا کہ آپ کی محبت آپ کی مٹھی کے اندر آ جائے گی، اور پھر ریت کی طرح نکل نہیں سکے گی، پکی مضبوط ہو جائے گی، اور پھر ساری زندگی کے لیے آپ کی محبت آپ ہی کی ہو جائے گی۔ ایک بار کر کے دیکھ لیں، 11 دن ہے، کوئی لمبا عرصہ نہیں ہے، کر کے دیکھ لیں، پھر دیکھیے گا انشاءاللہ آپ کو اس کا کتنا فائدہ ہوتا ہے۔ تو ضرور عمل کیجئے گا، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ ملتے ہیں پھر کسی اچھی نیکسٹ ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔